أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونعم كمور قمت ثاني فاني انترفانسيون اسكواليو هاو جيبو مكاولو يحي بالوزي ميوماني يابي هو ني أسمانيا زالي هرماينتي يا فرنسا جوما انترفانسيون كاو هايفانيا ليو أحمد المادي هانداني ngam facilite tâche yau ka ngam ndongo me kaulu haluha ya kijeni ban umando wa he hutbain ili watijota biha eka wende ho police harme ma autorité français yau tsaha wandu wa watafsirie ishkomor ngam zambu hakizungu bei kwa miti jishizungu shanga msano amfikira mangu wa johelewa eshizungu shi nju shamba banu shi muhimu welewe yonde mane kaunga ni wa facilite etashi hiyo watijotsawa interprete shawelewe izo nambao. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Comoriennes, Comoriens, mes chers compatriotes, j'ai pris cette initiative de répondre en quelques mots en langue française suite à l'intervention du nouveau ambassadeur de l'Union des Comores à Paris, Ahmad Madi. J'ai bien suivi son intervention aujourd'hui sur la chaîne Libre des Comores. Du fond de son intervention, c'était basé uniquement pour intimider les Comoriens qui vivent en France. Plus particulièrement à nous, frères et sœurs, que nous menons ce combat depuis 3 ans contre le régime dictatorial d'Assoumani Azali. En particulier à moi-même, qu'il essaye de m'intimider pour des raisons qu'il le sait lui-même, puisque ce sont des revendications que je mène pour mon pays. Depuis 3 ans, nous menons cet noble combat pour le bien de notre peuple. Le nouveau ambassadeur de l'Union des Comores à Paris, je m'attendais que c'était un conciliateur. Mais j'ai bien pris acte que ce n'est pas un conciliateur, c'est un diviseur. Suite à son intervention d'aujourd'hui, il a tout appuyé pour mener un combat contre la diaspora. Suite à nos revendications que nous menons depuis ces 3 ans. Il a fait beaucoup d'intimidation sur l'intervention, qu'il a ordonné des conseillers de l'ambassade pour porter plainte contre des compatriotes comoriens qui sont dans cette lutte, plus particulièrement à moi. Je m'attendais, et ce n'est pas une surprise pour moi,
Mais je prends la force aujourd'hui de lui conseiller de préparer encore une troisième plainte. Puisque je sais que son objectif de venir en France, c'est pour emmerder les Comoriens qui sont dans cette lutte. La troisième plainte que je lui conseille de la préparer, c'est le fait que je ne vais pas lui vouvoyer, mais je vais lui tutoyer. Donc je sais que si je lui tutoie, il va prendre en compte de porter plainte sur le fait que je lui tutoie. Donc c'est le conseil que je lui donne. Puisque je ne peux pas lui vouvoyer, je vais lui tutoyer. En première chose, j'aimerais bien dire à Madame Madi qu'en aucun moment, je ne reconnais pas sa légitimité en tant qu'ambassadeur de l'Union des Comores à Paris. Puisqu'un ambassadeur, avant toute chose, est nommé par un président qui est légitime. Il le sait très bien que dans notre pays, le président n'est pas légitime. Il a pris le pouvoir par la force, mais il ne l'a pas pris par l'aval du peuple. Et c'est dans ce sens que j'aimerais bien que l'ambassadeur à Madame Madi, comme il se prend qu'il est un bon orateur, il se prend un diplomate, il se prend le plus intelligent. Si sincèrement, il est en mesure de me dire une seule chose que je lui demande. J'aimerais bien qu'il me dise qu'est-ce que c'est la démocratie. Tout d'abord. De me donner la signification d'une démocratie. Est-ce qu'une démocratie, c'est bafouer les institutions, c'est assassiner les gens, c'est emprisonner les gens arbitrairement? Est-ce que c'est ça qu'on appelle démocratie? Je ne crois pas. En aucun moment. Deuxième point que j'aimerais bien lui faire valoir, c'est son choix de prendre. S'il est d'accord que nous soyons des adversaires politiques ou qu'il s'arrange qu'on ait des ennemis, de son côté, je sais qu'il ne s'arrange pas comme un opposant envers nous politiquement. Puisqu'on a des adversaires politiques, qu'on ne partage pas les mêmes opinions, qu'on a des divergences d'opinion. Mais ce sont des adversaires. Et c'est ça les fruits de la démocratie, quand on a des adversaires. Mais le nouveau ambassadeur, qui à mon sens, il n'est pas légitime, du fait qu'il est nommé par un président illégitime. Donc, il s'arrange comme on est des ennemis. Et on est bien conscient d'en prendre acte. Ça ne nous fait pas peur. Je suis prêt à affronter mes adversaires politiques, qu'on ne partage pas les mêmes opinions, pour le bien-être de notre pays. Puisqu'il y a deux lignes qui nous divisent. La dictature
et la démocratie. Monsieur l'ambassadeur, il a choisi de soutenir la dictature. Il s'est arrangé dans ce côté-là. Puisqu'il a cautionné, il cautionne les assassinats de nos frères, paix à leur âme, Faisal, Moutu, Gazon, Salim Nassor, Bapale, Djaza et les autres. Il cautionne les arrestations arbitraires de nos frères. Depuis 3 ans, Son Excellence, l'ancien président de l'Union de Comores, Ahmed Abdallah Sambi, se trouve en prison sans aucun jugement, sans aucun motif, de même sort que Dr Salami. Nourdine Bourhan, Mohamed Ali Souali, Dossar. Il a cautionné aussi sur l'arrestation de notre frère, l'honorable Abdallah Abdou Hassan alias Agua. Pour quel motif? Puisqu'il avait l'intention de manifester pour soutenir un état de droit. Est-ce que ce sont des motifs dictatoriaux? Non. Des gens comme eux, qui revendiquent les droits, la liberté d'expression, la justice, ce sont des gens que nous sommes prêts à les honorer. Mais là, hélas, aujourd'hui, je trouve un ambassadeur qui est venu uniquement pour enfoncer le clou de maintenir une guerre contre la diaspora. Et c'est la raison que je me suis dit, il est nommé pour ce sale boulot, pour venir nous diviser et nous mettre en guerre. Donc moi particulièrement, j'ai eu des échos partout avant son intervention. Mais j'ai pris acte après son intervention qu'ils se sont préparés de porter plainte sur des compatriotes qui mènent ce combat contre la dictature. Moi, personnellement, ça ne me fait pas peur. Aucune intimidation ne va pas me faire retourner dans mon combat. C'est un combat que j'honore pour le bien de mon pays. Deuxième chose, l'ambassadeur, il dit qu'il y a des gens qui insultent. Rappelons-nous un petit extrait. En tant qu'un homme, qu'il se prend, qu'il est un bon orateur, un diplomate, un intellectuel. Rappelons-nous le jour qu'il a dénigré, qui a insulté l'honorable, le grand notable Ibou Rachir. Rappelez-vous très bien les mots qu'il les a sortis. Rappelez-vous très bien comment il s'est mis pour dénigrer la vie privée de la femme de Dr Salami. Si aujourd'hui on insulte, qui est notre maître? Notre maître, c'est lui. C'est lui notre maître. C'est lui notre professeur.
Puisque s'il était un homme digne, il n'aurait dû pas sortir les mots, les insultes envers l'honorable Iburacher et la femme de Docteur Salami. Donc c'est lui qui a tracé l'exemple, qui nous a donné l'exemple qu'on peut insulter. Or, il se trompe. Personne d'entre nous n'a jamais osé insulter quelqu'un sur sa vie privée. Jamais. Si on dit un homme politique c'est un voleur, ce n'est pas une insulte. Puisque ce sont des voleurs, ce sont des assassins, ce sont des violeurs. Puisque les épreuves sont tous là. Est-ce qu'on peut dire que ce sont des insultes? C'est une réalité. Si c'est la réalité qui blesse, donc c'est la réalité. Mais ce ne sont pas des insultes. C'est lui-même qui s'est permis de rentrer dans la vie privée de la femme de Docteur Salami, de la dénigrer en public. Est-ce que c'est un homme responsable? J'en crois pas. Et les insultes envers Iburacher, est-ce que c'est un bon exemple à un homme diplomate de tenir des propos comme ça? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc moi là aujourd'hui, j'ai pris l'initiative de parler en français, même si je ne suis pas en mesure, mais c'est pour lui faciliter la tâche. Le moment où il va s'adresser aux autorités françaises, de ne pas chercher un interprète, puisqu'ils vont essayer de comprendre le peu que j'essaie de parler. Et lui conseiller encore de préparer son troisième plainte, comme quoi, je ne l'ai pas, vous voyez, mais je le tutoie. Puisque je sais que ça, il va prendre comme c'est un crime de lui tutoyer, de porter plainte. Donc je lui donne le terrain libre de faire ce qu'il pense. Mais une chose est sûre, plus particulièrement sur moi, et j'en fais confiance à mes chers compatriotes qu'on a mené ce combat depuis 3 ans, qu'à aucun moment, il ne pourra pas nous intimider, quelles que soient les menaces. On ne va pas se convertir de lèche-bot devant eux. Donc, je me pose la question encore une fois. Est-ce que le nouveau ambassadeur, c'est un conciliateur ou bien un diviseur? Puisque, à mon sens, suivant son intervention, il s'est arrangé d'être un diviseur pour mener une guerre contre la diaspora. Si aujourd'hui, on fixe un prix pour lâcher ce combat, je vais lui répondre qu'un seul mot. Ce combat n'a pas de prix. Puisque ce combat, c'est le bien-être du peuple comorien. Je n'arrêterai jamais d'être insoumis devant eux. Je suis prêt à payer le prix le plus cher pour le bien de mon peuple. 2 choses qui me feraient honte si je me trouverais en prison demain.
J'aurais honte si je me trouve en prison en tant que voleur, en tant qu'assassin, en tant que violeur. Ces trois choses pourraient me faire honte de ne pas pouvoir lever mes yeux pour regarder mes enfants. Mais si demain, je passe ma vie en prison, pour ce combat, pour la démocratie, pour la liberté d'expression, pour la justice, pour tout le bien de mon peuple, je serai fier à porter ce fardeau dans mes épaules. Contrairement, mes enfants seront fiers de moi. Donc, ce que je peux lui dire, c'est qu'il peut continuer sa route, de chercher les moyens, de porter plainte, mais on ne va pas reculer. En aucun moment, on ne va pas reculer. Ce combat est noble. On n'a que deux voies. Il a choisi de s'arranger sur la dictature. Nous, on s'arrange pour la démocratie. Et la démocratie, c'est le bien-être de nous tous. Donc, je lui conseille d'arrêter un peu ces intimidations, puisque ces intimidations, ça n'ira nulle part. Ça n'ira nulle part. S'il y a des personnes comme eux, des ministres, des directeurs, qu'ils ont l'habitude de changer de couleur tous les secondes, c'est pas nous. On préfère mourir debout que de vivre à genoux. On va suivre le chemin de Massim Msala Hamadi Patiar. C'est le chemin le plus riche envers nous. Enfin, je lui dis bravo à Madame Madi de t'arranger devant le dictateur pour continuer le sale boulot qu'il essaye toujours de mettre des gens incompétents qui seraient dans ses ordres pour foutre le bordel dans notre pays. Merci. Salam alaikum. Wala tsahat sambukanga mwirongo haluha kizungu kwa miti jishizungu ili ni wa facilité ya tijohenda tsaha interprète ka hende harmwe ma autorité français harmaze commissariat shawajewelewe eshiribalia bandia omunjo wa nouveau ambassadeur à Madame Madi hunu Faransa. Mdukao mimi nsum amini ya ukaye ambassadeur. Yeti balozi wa miju. Ye mdukao hanomewa ni Azali Assoumani. Hauka balozi ubeho harmansi. Hahandani yebeho ni raisi kao havotewa ne peuple. Sonti piangari juao uka Azali Assoumani. Waiti raisi kao emaraia wa Komoro wa mvoti. Ekangarenda harmopadi wa sharia. Bekangari juao kaya harwarie sharia. Haukara ngunde mwezi 24 ya mars 2019.
Azali Asumani hajione saka kati rais wa daula shaharengenti anotage. Ama ekare kaudunga ze akor za fomboni za 2001 Azali Asumani ye mandahe ikakuisa emwezi 20 ya Mei 2021. Rangunda yabo karti na rais wa daula ya kaantishe ze kanuni za mastehi za kisharia. Ngasina mndu ya renga yensi utwana. Abo rangu wakati ya renga yensi hanvu hazombwe zankodo. Habaya litochashi. Abo haina mndu ikaungunomewa yabo katsunomewa hanzia za halali. Ngeladhimore lewe ndondondo banu yabo. Karjamba Hamadam Madi kajanomewa ni Azali. Hanomewa ni Azali. Shaka janomewa ni mndu halali. Abo rangu ya mnome yeti halali, abo ya nomewa yeti halali. Ya nomewa yeti halali, puisque ya mnome kati halali. Abo mndu ti harmanzia za ki halali, kana ujuo nome mndu, rimkubali ya uka emruoi nde wakala wa hatu si wakomori harmenti ya Faransa. Tijau. Weti wakala wa hatu. Wei wakala wa howanru wa renga yenti ya hatu mateka. Dele Janvila Asumani Azali. Uwo de balozi wa hao. Chasisi wa Komori. E 400,000 habitants iliyo Faransa. Ngamina toma njema. Ya ukaharma 350,000 a 370,000. Ngwa ukinyume. Ne yezi ya Asumani Azali ya uka yezi inu. Irengwa haigozi shamvu. Abwe balozi woi kana ujuori representasi wa Komori. Ngwa miyao kumbi. Uwo ndo kweli. Abo mi personnellement nano wana maoraka ngari menewe komba yinu. Yeti balozi wa hatu. Ye balozi wa hele Janvi. Ritsambe balozi wa daula ya Komori. E daula Komori tawaliwa nindo. Keja tawaliwa irengwa mateka. Ebo ya rengwa mateka. E mwanadamu halalishiwa kaja halalishiwa. Hokaka jarenge yezi harmanzia za halali. Abwe mwanadamu wakarna ujua rimkubali ya ukale uhano me ambassadeur ya ambassadeur wo irimrelika ya halali yeti halali wasi juu. Yeti halali wasi juu. Abo ye regime rango wakati Asumani Azali ya fanya kumbi ya renge yezi kimvu nano wandu yawa nomeo yabo o wandu wao kwa wati halali. Donc, wa Hamadam Madi hawaswili harmainti ya ulaya. Tilungu ya intervention ya hekau haifanya osikwa leo. Harima marisiza ya enda mno. Ya ukaya wajipanga. Haordone. Paporte wa plenti za wanadamu walio harmwe komba inu. Na yeye kana uva nafasi. Mrutoka uyonsi. Walo kinyume ne yezi ya Asumani Azali. Sikautaha ni mwambie Hamadam Madi makaulu mazima hauka hao ni saharmwe hutuba ahe ya ukanga sihunu ngaride yao. Mimi timnika nukta mbili vanu wahi ya mrikao mrunge kinyume na siyasa ndaenaye ngabo adui wa mndu. Hamadam Madi kajaje hantika ye mndu kaunga sikinyume na fikra za kisiasa. Shaje hantika ye adui wa hatu si wandu lo kinyume ne yezi ya Asumani Azali. Ani ndo yirambao hafanya shua ya uka ye enemi wa hatu shaiti adversaire politique wa hatu. Ne adversaire politique inu sonti pia ngari yambraseo. Puisque e demokrasi ya marunda mema ya hao kamdunge na maopozan. Iyo debahati kao yuka ya harma yezi irumishi hao ki demokrasi ekangio na maopozan. Yezi Asumani Azali kaitu kubali ukangwa una maopozan shangwa una maadui. Abu yunge unisauka wou kwati harma demokrasi ngwa harma diktature. Puisque mrurumonsi harma ndia za ki demokrasi. Ye kubali ye opposition. Ye kawarenge ma enemi.
kinyume ya Asmana Zali ngurirendo kasinde ma enemy iyo nde mana wandu hamada wanu hamada madi ikaule ukwatsuri considere yo kasima adversaire politique wa hao rashinda na fikra o wakomori wana mza shawari renge kasima adui wa hao o yadui haisa haonesa ya ukangutsaho ngufanyo ze taratibu zontipia za ukadamiza za utabishi mwana mkomori ujiundo harmwensi inu uhabili ya ukayezi ya Asmana Zali ngaiwao ngaitoa damu ngaifunga wanadamu bure ngaidhulumu wazi haki zako wakomori nansika ijuhenda vatsina mahakama na singarjua usonti pia kaintia hatu wa mshinzi zenti pia harmole mengu mahakama mahakama yao ngayo wonti jua hatu kayatsi leo ni mweshelezize ya madam Madi ye demokrasi ye souteneo enu demokrasi e demokrasi ya uwe mwananyasi Faisal e mwananyasi Mutu e mwananyasi Gazo Salim Nasoro bepale Jaza Bobosha wananyasi wa Medina wananyasi wa Mwali zeroho zao za tolo iyo ne demokrasi mdu ya souteneo demokrasi de yarenga wanadamu ya watia prison vatsina nzia za haki toka uzonti ngari wona ukanga sina mahamiraru ya kamili raisi mzamani Ahmed Abdullah Sambi hatilo shibani vatsina mahakame toka uyonti vatsina piesi imontre uke mwanadamu woi hafungwa handongo fulani sawa na Muhammad Ali Swali sawa na Nurdin Burhani sawa na Dosar sawa na Dr. Salami demokrasi ndeju sawo mwanadamu ikao havotewa ne maranya wa mkubali ukawo ine gouverneur wa heshesi wa shahau Dr. Salami hajusi wa ndaba hajusi wa harmashe hirisha gouverneur wa heshesi wa shanzuani hende hatilo prison vatsinokaya ngabomba sababu itoka uyonsi vatsino duwaza ye mwananyasi mtukufu Abdallah Abdul Hassan leo nguji hundo prison nguji hundo prison handongo hindi doka hahabili daula ya haki haka na intention ya manifeste ya utsaha wa khuri ya waho komori wa kenuo isho nde shamfunga mwananyasi Masudi Madi hafungwa hahindi habali ya shahula ya beshe wananya ikawa wajihundu wako mihononi mema fujari wahezini wakaho prison habali ya shahulende ya waninke harengo hatila prison nge ya watahabaha iyo ne demokrasi juzi riwono mzazi wahe mwananyasi mtukufu mzazi wa barufu mtsanga juu ya dimani hende harengwa habeho komisaria ya Kombani komisaria ya Moroni sababu hindi vende wanaho mjini mtsanga juu hawani kama jiwano Madame Madi iyo ne yezi ya ukalewo mrujawe uidefende ngo wono kayone demokrasi waisoma hokanga mjohesheleziza wamru wakaya harme regime revolutionnaire ya liswali ngo juo ndondo ya ukaya baheya dictature mili ngabwe dictature inu mrumia wabaha ngabwe dictature proletaria ekawe dictature proletaria iyo haki irumishi harmansi omadoni wa revolution puisque yo menewa ne matravailleur bandu on doit kamba liswali dictateur ora liswali eti dictateur nyinde makomene ye revolution ya liswali harme régime de 75 en 78 Madame Madi eleo ye idéologie waisoma harima imbaba wa revolution almarhum aliswali mtsashiwa yufanana inu widefende uleo yufanana inu ntu amini pisko leo wa komori wontipia haina mru haina mwana uzalo juhabaha haishie historia liswali lejimoli liyo abahendi maskina liswali
Mwenyezi Mungu naribe jali swali. Iyo ngio na tafsiri. Iyo ngio na tafsiri. Yo kange tafsiri ya hayo nge unisawo kali swali kajandra baliyo wa Komori hashari. Kinyume ya Asmani Azali. Le panza chashi aliswalihi ya Ruma. Karjaka hishia wana wa mahamiraru. We violewa. We dzihwana moyo. Karjaka hishia. Reju habotasi. Rabi waka fulani hatilo shononde. Haulo hafu. Karjazishia. Aliswali hafariki. Kajaunli hana utajiri. Wa hafla hosoni mwa wanaaji. Kabaja parobu hanketi. Jusqu'à l'heure actuelle. Yiwone sauka aliswalihi hadhulumu riali ya hedawla ya Komoro. Owanahahe kinyume ngoma maskini rahanasi ngariyeshio harumatabu na shida jena mnawaeshio. Mfano nde mwanahahe Haji na Jamila. Ele uwa na wazali Asmani. Engwa enshio harumahindi. Ngwa enshio harumotajiri wa hafla. Hazmarase paradis fisco. Ngari wonawe zitubao. Ngo uhama wandu walio mwezini. Walalao nyora wajushia nyora. Ema inshanu ya jambi. Ele wa Madam Madi. Rengaze rejimu iso zombili. Diyo wakaya mandoni ya aliswali himsashiwa. Ne rejimu ikaule ungo idefende. De toutes tes forces. Ye idéologie ya kwelinda hii. De idéologie révolutionnaire ya liswali. Haune idéologie dictatoriale ya Azal Assoumani. Il a dit Moudji aligné. Puisqu'ils ont dit Ambilika ou vous y suivez. Il a dit Mouonese. Iyo ou défendez-vous. Nabongo yoneso, piskongo yoneso. Yokaya huimilia, hushangiria, ngo kosione ngo tsango. Omtsango. Wotsambaza yensi. Wakuirenda msajaja. Pisko lewa Madam Madi. Ila dimuwelewe banu bazima. Yomulwa ya wabe pale. Zilazi ujiri ya mwanadamu ya uloye namna ila. Omulo wafe swali na Gazon, na Salim Nasoro, na Mutuli. No wana anya wasatsena, waulwaya. Lila do vau utsawawa urenge uvaye. Ulishangirie. Maskitifu mahu. Harima mwanadamu ja. Ujiona una akili. Ujiona ukausomo. Wamru wa diplomasi. Zemba wa izozo ntipia. Watsaua. Utie kangani. Ya ideologie revolutionnaire ya liswali. Urengele kangalinu. Lahimi sa dictature. De kendo vau wanzao vai. Iyo tinenzi ya mwanadamu yafanya ushwa. Leo harumwe makalma ya hahu. Huonesa kasisi nga sihunu ngaride yao ngaripuwa usheo. Madam Madi. Somahani. Yeshelea ndonodo. Harumwa janibu mbili na mtoni hueshele zebanu. Ikawa mfikiri nde zakahuni kaidaraja inu. Uje unomewa ambasadeur. Hauka ishilee makaulu ya peu. Ye makaulu ya zilwa. Wayatekeleza. Hosoni mwe mtukufu. Mze wa hatu ibura sheha. La dimari kwa shelezize. Enamna. Wamsafihi. Harima. Yesheni ya nono. Yeshele ya juzi. Makaulu maziro. Wasafihi ya mrumshe wa Dr. Salami. Na Salami. Ba mrumsha hingi hamili.
Yusikitisha mru Hamandawe wakahuja unome wa harma daraja ya ubalozi ya urepresententi ya ukakwelea salasumani kajazuea wala ikanza ya nome mru mwanza akli mwanza mastehi mwanza mahaba ni yonsi shaye unome uo ya jo huja ya rudia fanye kufuru rahana hizo yafanyao. Donc nartafadhali hokema kaulu ya hahu kujaja harmainsi ya Ulaya ya utsaha ama ni jumo wa Komoro juma zetabu za hao ziwa hundrao hoso ni mwensi pisko hutorea izo hambaleo hutorea wa Komori wansipia kinyume ikauladhimu ike umlao haho Komoru jabamu ike ngolao na amani ujuwe shekoza shiliono wa Komoru harmweti ya Faransa emano wa Komori wakozao hinri usane utsansa uwe maudu zembi wajuka ufanya shawo Komori wajona kaa vane mwanadamu woi haja yatsahe amani yatsahe ze kweli yavenuwe wa ukweli ezijiriwe baina hawa Komori ne madhamana wa daula kinyume hujango enfonse shaha masikitifu ndo bano ndingo hamba amreje ina kaulu na mamba juzi nambiye mwana mafaki mdadabi kabo faki mdada kuransile botsilinu warirejei beni heli kikaba nuende andikano ma ambassadeur kujajo subuturi tore ya mandena mnara tore walewo ibanu mfaidu yuhundra wende ni mufakihi harmo wandu wanu rijuhanza leo mwazingarale girilinu waridi hamkalimani waho wandu wanu haina kufuru ziwami yao ikebanu ala moindre chose ngotso hondana na bambu leo baba katsa ambassadeur imana watu stahikiri abonge unisao bufakihi rambua hokaki kabanu kauhia banu wedeya we safihi we tsimba kufuru hosoni mwa Komoro hujono mewa shemana watu no mewa na botu mtuvu adabu wako kamimi ngamkubali kawe ufaki mdadabi we adversaire politique wa hatu shakujaji arrange yo kawe enemy wa hatu ngarjinga sina ze divergence d'opinion za kisiasa za hatu sheki kabanu kamtsuvu adabu ukamrende nani hujoka unomewe posto yinu abungo ritsobure bufaki les portes sont ouvertes harme dawla hakinu ngarjo hakuye utione haya homru waniliye haki ya he dawla iwoti mzo mziro bufaki mdadabi hokati wambio kaimana ni hoja klavani emanare zivu hodi ngonindri emanare zivu hodi ngoni ngabo sababu ndabu ya venushu haneze kweli bofaki mdada venushu haneze kweli ubuwe matso urambuwe ukweli yoka wandu wanu kwa tuta hawandu wa amani kwa tuta hama conciliateur ngwata hawandu kangwa jurudi wenjezebe ya rahane lilio ne mbabi yoka inawulirejeza dingoni iyo conseil nunikao mwana mafaki mdadabi shahaurejei le suala linu lahe balozi hamada mmadi ngamanzo ni mwambie kaulu zima yauka kabati mashangazo kabati menace zijuri tsongeza rejei dingoni jumwe mbwana yinu rebalia hauke mbwana yinu kaitina beyi kabati ulu jumwe daula ya hatu si wanada musonti pia nga si honsini sheye iliyobo junde daula abongar juwa nilie daula ya hatu quel que soit le prix
rijoka upeye ngasi tiari rilive dene hiyo rihondane neze tabu hizo shakarna ureje ngoni jumaze conviction ikaungarmeneo esha jori woni sahaya minhum dami puisque ze menaces ngazi perse wo hosoni mami abule ungama nzoni jibu une fois pour toutes na mekati jona haya maudu eke mwana hangu ngujo prison yanione hambi wakabana mbabaha unge prison baha hibi mbabaha unge prison baha viole mbabaha unge prison baha assassine abundo na jona haya na junya mizema tsobonsi shakali wa madame Madi huji acharne contre moi huji acharne contre les patriotes rimene ombana inu yokango porter plainte. Pour moi, c'est une fierté. C'est une fierté à 100%. Ntsina mbaregre. Ntsina majitu nju ya hunda. Kinyume, nga mjokano fahari, e mwana hangu mjokano fahari. Kangu juani ono prison ngujuambiwa kambaba ahwe manafungwa nguwa niliyo idawla ya hahe. Ntsuwa nilia mafujari. Ntsuwa nilia wandu wa road science. Hawidi waheze maliza dawla. Waundo madui wahangu handani. Donc ngamutsaho ukazane uhondane ne jitahidi. Na singarilindao. Ngarilindao. Yembwana inu ngarijua o de A à Z. Ngarijua ukakabati hasara itoka uyonsi hosoni mwatu. Pisko karjahiba. Karja hiba, karja violé, karja assassiné. C'est un combat noble. Ikao haina mru ujuo. Ye tafsiri ya hembana inu. Nge pre ya ulibe dene. Nge pre ya huenda prison. Karna ureje ingoni ujumaze fikra za tuzinu. Haukasisi haina mzima. Nga sitiari. Rife haunai wa hatu. Not ritienshi harima mnyanya wao défendre wizi wao défendre assassinat wao défendre viol. Hiyo ndio nakanza niwaambie Ahmad Madi. Niwaambie kaya ngamu niko jitahidi uprepare troisième plainte ya haho ya ukata mantsuvu voye banu ngamu tutoyer na minga mjokango juirenga comme acte yo kaya yo crime batu tutoyer mais ngamu insiste je te tutoie no jo porter plainte yo encore une troisième fois sha ndongonzima ngamu nzonhambie Ahmad Madi kabati prison njo hwenda njo reje dingoni juma ze fikre kaunga mzi defende sina uona haya katsende prison uona makarna uona haya karende prison karna nyamize matsobonti handongo ndaru na hambia karija hiba karja violi karja assassine izo ne za jori nyamiza e matsobonti haukembwa na yinu kaitsina bei inumba na ikaungiwali rahane ziungoza hatu haina mzima dasi haukembwa na ya daula mruwa wanilia wensi ya hai iyo tisa wanezi ungoza mwanadamu nti juma ya daula ya hangu kabati mzima dasi ulo juma ya daula ndi ilobo juu iyo ndi yori defanteo hutaua kinyume ya wananyuho wakubaliyo kaoma adversaire politique wa hatu wewe hujiarrange kanga we ennemi contre le diaspora abo yunzi ya watsaua iyo nzi ya kao tsaua ngariste hiyo na singar jukubali rike madu iwa hao uwa kubali rike ma adversaire politique ngar jukubali rike ma adversaire politique pisko ti honesa ya ukaenjizi ya demokrasi hinri ekanga uma opposant régime itsona ma opposant iyo ti régime démocratique iyo nda ila régime rambao régime dictatorial nda yinu mliyo abaha yemana mtsokubali mkena ma opposant ndabo mloma dictateur
Mfano d'avoir menti wa haja yinu. On a plusieurs partis. Il y a un de Macron. Et parti ya marche. Shahakubali. Ukange na ma opposant. Iyo demana bali utajiri harmenti yinu. Haukabatina regime ito na ma opposant. Yoka ina utajiri. Renga mfano wesheleye. Ye epoke ya Vichy. Ya tuka na opposant. Ye utajiri ulio harmwe Faransa unaba hanguo. Kauti. Kojaka yo wakati huo. Utajiri ulio haba. Puisque yo ka régime dictatorial. Ya tuka hanza opposant. Kinyume. Ze régime za dungabu. Badi régime ya Vichy ya bolisewa. Izo régime démocratique. Ikaonga zirespecte ou ye droit de l'opposition. Ye rais wa dawla wa hensi yenu. Ye kajufanya ndogo batino kaha para ze parti politique. Hende hawarandrazi wakati ya hunda mko. Mbeba ndrano mziro. Ladima pare mazefu ya heze parti. Wende wakentu warandrazi kalesu. Ala lilungar joka ufanya. Yo demana balo tajiri harmwensi yenu. Harmwensi zinroji. Ndabo amini yoke demokrasi. Iyo ndo marunda. Inemesha uyensi. Nyinyi kamtu amini uka demokrasi yuti ya akili yuleke zanti hauka kamtu respecte ma opposa kamtu kubali kanga ba opposition mantiju shamje hansi yokaya ngamfungawo kununjo la regime dictatorial la urohitwa la ujimilikisha ze mali za daula ze wa intimide wanadamu ze ufunga wanadamu bure. Iyo ndo nzia ikawo kutsaua widunge Madame Madi. Donc Yoshua ya haho vanu kartunjia harma vie privée ya mundu choka wonsi mwamba nyima responsable politique ngamji considéré des hommes politiques abo homme politique nge ladimo ya kubali kayefanya erreur nge johamba shaban leo kartuvumbua Madame Madi en personne ngari vumbua Madame Madi yani kiwa we daraja ya ambassadeur beko mimi ntukubali beko wanama kwa tukubali hoka mjuo kai nomination yao ndio illégitime puisque hunomewa ni mndu kao kati légitime abo kai no juo nomination yao kai no joka halali puisque ya unome kati halali shanga renga au prétexte yoka hunomewa ambassadeur. Est-ce qu'ambassadeur yehuja yenjezebaya au yehuja tsahe masulaha nge unisau ke amuru ya hao ye mahaba ya hao kayati hosoni mwako mori nga yohosoni mweze faida binafsi za hao ili uhunde le patro la hao la ukaya azala sumani ya wehensi armuhazi kutuwa ni yowe njingo jiwa niliyo pisco kango waniliyo wenji kujajojo huja uzingari discours hamada ila ya menace ya intimidation ikaukaina urishangaza mguna mrehemu l'ancien ambassadeur ya Kabanu mzee wa hatu wa Shintswani même s'il kana divergence za opinion kabati mraka umwana tengoni ya tuka mstehi enamna kaujibalia hosoni mwako moro na uone ya ka ambassadeur légitime puisque wakati wa Zala Soumani hakane haki ya mnome puisque il était élu Zala Soumani bankati élu abokaja jojuwa nommé ambassadeur enda wone yetarehi ya he ancien ambassadeur mungu mnyezi mungu na mrehemu puisque afariki le wewe hutso huja première intervention de tso éclater guerre contre la diaspora au lieu d'être conciliateur ngo jomene guerre ujifanye chef de guerre contre la diaspora. Donc rikant singaruli dao al-Muradi hautsana timisi yembwana yinu karti wahara haukangari jua ukangiona ziba zinji zijuru irunga au keka zirirungu abo haina mzima rijipanga
ya ukausiku ngarjo hondana na tabu harmwe bwana yinu ngarjo fungwa ngarjo leziwa jena mna leziwa ngarjo tomolo manani jena mna tomolo manani shaka inaurira bese ridiwa zeze fikira ikaundo zidefande urangunga sina mahamiraru mruna jiandeye mruna jiantomwe manani mruna jiandreme wallahi tizalo ohatu kahuna mwenda dingo khaina mrujuo embwana yinu mnofu yokangu wani liyondongo fulani katina mashangazo katina kufuru ya johambiwa ya jo reje dingoni wallahi kana reje dingoni pisko hizo pia hazitundu hazijua kabli ya rahai janji ya harmwe bwana yokanga mjodeziwa ngamjotomola manani ngamjulwaya ngamjofungwa abo kamra jua izo rangundo mwando abahati ndo ajoka ushangaziwa ingati kanza nwambie hamada madi ngojo juo porte plainte zao e diaspora ngasivano ngaroni down karturongoza en tant que hamada madi mwili ngarongoza wa hamada madi homme politique wahe dawla ya hatu wanzao rishangazi wanzao rimenanse shakartunji ya harmwe vi prive yao ekale ukamtwanza mvumbulwa abumratinji ya harmwe bangazo la siasa bakana mvumbulwa ngasi wenji banu ngabweka kwa tuta siasa ino kutuesha we vumbulwa kutushia we atakelo sheni wakati mrehanti ka yendo mana wa dawla abona jehensi ka eka hafanya mbingazi johambwa eka hafanya njema ngazi johambwa madam madi hutorea kwamboka ye madu iwa hahonda si diaspora rilio harimaze mbwana zinu haya hunga rulinda almuradi karna wona haya bwana ambassadeur soi-disant ambassadeur ambe hostifar puisqu'on tsu amini hosoni mwami weti ambassadeur puisque tizamba ndrobano ukaya unome yeti raisi wa dawla yemru yarenga enti mateka abo mru uo kana ujonome mru nistehe mru uo harmeti tria johumnome shezona kanza nwambi zidima karna wona haya juma zemenansi ka uzifanya hauka kabati mzima dasi ujoka henda wa mshtaki ya ukaha hibi ya ukaha viole ya ukaha asasine izo ndezeno ngonraru za jonone sahaya leo yeke polisi dzubo ndani ha odahoni hangu wa jawan renge ndabo ntsojoju na juse matso na ono wana jomba kabano bala mbabanyu hebi bala mbabanyu viole bala mbabanyu asasine shakale wanangu wa jabanu ngamrengwa mjosubuti nambe uka ngamwendo prison hanzia za haki bwana pisko ngamwendo prison hasiba abundensi ya hangu abu kabati za ureje dingoni Mandela hafanya mahanshiri na mfukare prison bahika ngarjoka ka prison bekwa mahajana nga sitiari shakar no reje dingoni ujuma zembwana zinu bwa madam madi abutsaha haina nzia ou préparer et plaintière à ruyaha ou on titoyer ou jo porter plainte comme crime bahajim bayani titoyer mais j'insiste là-dessus yoka wetsi balozi wa hangu wetsi balozi wa hawa komori hoka kujanomewa ni mru ulo harmwe yezi harmanzia za haki enge imbwana nga icho hendelea rekali ureka maudu shanga sino haki kifuzima yoke mbwana yinu nga ijo fuzu wa madam madi bahanu badzima ujoka uona le jawabu maudu mbwana yinu yefuzu owa komoringo ujoka ujusema tso wangalie enga mjoka ujusema tso ni wangalieche nga mino haki kifu kantina unyamize matso maudu mbwana yinu kai waswidi kanga mwangalo wa komoro hukanga mwanzo owandu walone damu ya hemwanama Mutu, Faiswali, Salim Nasoro, Ahmad Agazo, Bapale, Bubusha, Jaza, amanzo wanadamu wa hukumlwa. Amanzo haina mndu, dhamana wa dawla, yabi raulio, yarenga mali za dawla, maudu baje bafanye mahakama ya kweli.
haina mruka ngabjo ka usibitifu harumwe mahakama kumruoi harengeriali bei kwande mwana marasa londa minaye emali hiyo yerejeze fierté hangunda mina uba madam madi ni hwambi yao hautsahani timisi yao ngojuo na tena ngomjuo ndondo hoka wofundi waho wa kisiasa ya usoma rangudu wakati wali swali na ndi mjomba hangu mbuna mrehemu fariki shahafariki à la tête haute hafariki à la tête haute ngomjuo ndondo ba madam madi kaja paro hamba hebi maliza daula kaja paro hamba ka hafungu mru arbitrairement hafune mahaba ya hahenensi ya hahe kabati ya mzenti ya hahe hamandaye kanga wandu wa iliko mori wanzenti ya hao ngami natoma ukamjomba hangu nge Buhari ne histoire nge johamba uo nduo ndenga mfano naye ndo wana hukweli wa hensi ya hangu wa madam madi hafu maskini habo ya tukamu iti wa daula na ihaka neze posto zo juwa ya hibe jari mbo mhiba uze mali za daula shahonese onetete yae yonde mane kao kaja paro kabati mrenga mzima ya paro mgabili donc yonde nzia ndunga mimi abu madam madi tika hujano veshiri sala yinu ya ukanga wene nafasi ya ujua ufanye zonzao shakarna ureje dingoni harmwe mbwana yinu mbwana yinu kaitsina bei ye bei ndi daula wiyo dusiko wa komori wa junji ya harma amani na usalama ishonde shiturireje za dingoniri kensiri vumwe eka umzo unuri wa Swedish shamtsuona mtsuona upepo duja lijohura hata nreje idingoni jumaze fikra zeni anoke moma iyo defini lanseo quel que soit les pièges yo fanyo jena mneka unga zifanyo shantsina ureje idingoni jumaze convictions be kwale utija titulwengu simisi wabo ambango siso abonze wazi au ngoroho harima simbwana zinu ruva zezengu namnisise bonze wazi pisko yenti tendera hanami bimilki. Assalamu alaikum wakati wasatena inshallah taala marhaba.